que está allí en casita, allí en su carro, Give it out to the Lord right there. You're in your house or in your car. porque pueblo de Dios, este mensaje, Because people of God, this message, quiero aclarar I want to make clear. que este mensaje es para todos los cristianos. Now, I want to tell you this message is for all those Christians. Usted que tiene poco en el evangelio, For those who have very little in the gospel, usted que ya tiene mucho en el evangelio, or those who have been in the gospel a long time. quiero decirle que esta palabra I want to tell you that this word, es para motivarnos, it's to motivate us para no hacer so we won't do lo que otros cristianos what other Christians no hacían, pero ahora están haciendo. didn't do and now they're doing. Que el fuego de Dios Let the fire of God nunca se apague en nuestras vidas, that will never shut down in our lives, sino que siempre esté encendido el fuego de Dios, but that the fire will remain on, maintain on in us, porque Dios es bueno. because God is good. Quiero decirle que I want to Dios tell you that God es el mismo Dios que le habló a los discípulos is the same God who spoke to the disciples cuando estaba con ellos, when He was with them, que todavía no iba a la cruz, when Jesus was still hadn't gone to the cross yet. pero porque Jesús vive But because Jesus lives y está sentado en el trono celestial, and He is sitting in the heavenly throne, lo que habló a sus discípulos, what He spoke to His disciples, ahora nos está hablando a nosotros también. now He's speaking to us also. Déselo fuerte porque es para Give a big Cristo. applause to the Lord. Inclinemos nuestro rostro. Let's bow down our heads. Amado Padre, Heavenly Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, ponemos todo en tus manos. I put everything in your hands. Aunque ya se había puesto el servicio en tus manos, Even though the service was already in your hands, lo pongo en tus manos. I put it again in your hands. Tu siervo Your servant, que interpreta el mensaje, who is translating this message, y este siervo and this servant, humilde que predica tu humble, mensaje. who is preaching your word. Que no sean nuestros corazones, It did not be our hearts, que no sean nuestros sentimientos, it did not be our feelings. que no sean nuestras emociones, Make sure it's not our emotions, sino que sea tu Santo Espíritu but let it be your Holy Spirit hablando en nuestras vidas, speaking to our lives, como hablaste en las vidas de los the discípulos same way you spoke to the lives of the disciples, y hablaste a la vida de tu pueblo. and you spoke to the life of your people. Ahora nos sigues hablando a nosotros, And now you continue to speak to us, porque tú estás vivo because you are alive, y porque hay promesa que tú vienes por tu pueblo. because there is a promise that you are coming for your people. Un pueblo A crowd of people sin mancha y sin arruga. with no stain or a wrinkle. Son los que estarán en las nubes contigo cuando vengas. Those are the ones that are going to be in the clouds with you when you Que come. toda la gloria sea para ti, Let all the glory be to you, que toda la alabanza sea para ti, and all the praise be to you, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, Amen. amén. Amen. Déselo fuerte porque es para Give a big Cristo. applause to the Lord. Le damos gracias a Dios. Está con ustedes el pastor José Flores, Here with you is Pastor Jose A. Flores, el más humilde de todos los pequeñitos the most humble of all the smallest de los ones siervos de Jehová. of the servants of God. Me cuento como el más pequeño I count myself as the smallest y el más humilde, and the most humble, porque la gloria es para nuestro Señor because the Jesucristo. glory is for our God, Lord Jesus. Como tema este mensaje Like a title or a theme to this message, tiene por nombre it has by name, Pueblo del Señor, People of the Lord, Jesús está vivo. Jesus is alive. Déselo fuerte porque Jesús Give está a big vivo. applause to the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many of y'all say amen? Es por eso que se está predicando la palabra de Dios And that's the reason why we are preaching the gospel of the Lord y anunciando la palabra de Dios, and giving out to notice the word of the Lord. llevando las buenas nuevas Taking the good news, the gospel, que Cristo viene pronto. that Christ is coming soon. Pueblo de Dios, People of God, sabemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, we know that Jesus died on the cross for our sins, pero quiero decirle, but I want to tell you
Pero ¿qué pasó después de eso? But what happened after that? ¿Realmente Jesús se levantó de la tumba? Did really Jesus got up from the tomb? Le pregunto, ¿Él está vivo hoy? I ask you, is he alive today? Si es así, And if it's like that, la pregunta, the question is, ¿dónde está ahora? where is he now? Y vamos a encontrar And we're gonna find a través de la palabra through the Bible las respuestas the answers a estas preguntas. to these questions. Quiero decirles que Jesús se levantó de entre los muertos. I want to tell you that Jesus resurrected from the dead. El Señor Jesús murió Jesus died alrededor de las 3 de la tarde. around 3 p.m. Su cuerpo fue bajado de la cruz His body was lowered down from the cross, y fue sepultado and he was placed en la tumba de un hombre rico. in the tombstone of a rich man. Esa tumba In that tomb, se encontraba en una cueva, it was in a cave en un lado de una montaña. next to a mountain. Y dice la palabra de Dios And the Word of God says que rodaron una gran piedra that they rolled a big stone enfrente de la tumba. in front of the tombstone. Jesús estuvo en la tumba durante 3 días, He was there for 3 days, pero temprano en la mañana but early in the morning del tercer día, of the 3rd day, mientras aún estaba oscuro, while it was still dark, el Señor Jesús resucitó de entre los our muertos. Lord Jesus resurrected from the dead. Déselo fuerte porque Give a big applause to the Lord. y la palabra de Dios nos dice And the Word of God tells us que hubo un gran terremoto that there was a great earthquake, y un ángel descendió del cielo, and an angel came down from heaven. rodó la piedra He rolled down the stone, y the se rock, sentó sobre ella. and he sat over it. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Pero dice la escritura But the scripture says, que poco tiempo después de esto, not too much later on after this happened, María Magdalena Maria Magdalena y la otra María and Mary vinieron a la tumba. came to the tombstone. Cuando llegaron, Whenever they got there, ¿qué pasó, pastor? what happened, Pastor? Encontraron que la tumba estaba vacía. They found out that the tombstone was empty. Y la palabra de Dios dice And the Word of God says que el ángel les dijo, that the angel told them. y vamos a verlo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 6. And we're going to read it in the book of Matthew, chapter 28, verse 5 and 6. Le voy a pedir a Junior Flores que me lo lea en inglés. I'm going to ask Brother Junior to read it in English. And the Word of God says, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Matthew 28, verse 5 and 6. But the angel answered and said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not there, he is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Dice la palabra del Señor. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Déselo fuerte porque para Cristo. Give a big round of applause because it's for the Lord. Vemos las mujeres que estaban muy You emocionadas. see those ladies that were so excited there. Estas mujeres estaban muy impresionadas. They were so surprised, impressed. Y dice la palabra de Dios que ellas corrieron de regreso And they say that they ran again to it a decirles a los discípulos, to tell the disciples, oye, qué mujeres tan valientes. what a brave women are these, right? ¿Cuántas mujeres valientes tenemos en la casa del How many brave Señor? women do we have in the house of the Lord today? ¿Cuántas mujeres valientes nos están viendo a través How de many Facebook brave Live? women are seeing us through Facebook Live or YouTube? Entonces ellas corrieron de regreso a decirle So they ran quickly to tell them, a los discípulos. to tell the disciples, Se encontraron con Pedro y Juan. they find themselves, or they met with John and Paul. Peter. Peter, I'm sorry.
y les dijeron lo que habían visto y escuchado. And they told them what they had seen and saw and heard. Pedro y Juan Peter and John, corrieron hacia la tumba. they ran towards the tombstone. Cuando llegaron, Whenever they got there, miraron dentro, they saw inside, vieron algo asombroso. they saw something amazing. ¿Qué fue, pastor? What was that, Pastor? El cuerpo de Jesús no estaba allí. That Jesus' body wasn't there. Solo los lienzos, solo las telas de lino Just the clothes that Jesus was wearing. que habían sido envueltos sobre el cuerpo de Jesús. That Jesus was being wrapped with. Solo eso estaba ahí, That was the only thing that was there. porque Él había resucitado. Because he had resurrected. ¿Cuántos dicen amén? I mean, y'all say amen. Quiero decirle, pueblo de Dios, I want to tell you, people of the Lord, donde el Señor fue envuelto en esas sábanas de lino, and those blankets, the ones that Jesus was wrapped with, cuando Él resucitó, whenever he resurrected, se encontraron dobladas donde lo pusieron el cuerpo. wherever they put the body of Jesus, they were left there, but they were folded. Jesús Jesus, era un hombre aquí en la tierra bien ordenado. he was a man here in earth. He was real organized. Dile al que está a tu lado, aprende To the one that's next to you, learn to atender tu cama cuando te levantas. make your bed whenever you get up. Aleluya, déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big applause to the Lord. A veces dicen, yo no puedo tender la cama porque se va la unción. Some people say, I cannot make the bed because the anointing leaves. Quiero decirte que si tú tiendes la cama They tell you that if you make your own bed y eres ordenado, and you're organized, la unción será más fuerte. the anointing will be Déselo stronger. fuerte porque es para Cristo. Give a big applause to the Lord. Dile al que está a tu lado, comienza a ayudarle a tu esposa. Tell the one that's next to you, start helping your wife. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? I mean, y'all say amen. Pero dice que luego María Magdalena regresó solo a la tumba. It says that Maria Magdalene came back by herself. Y le voy a pedir a Junior Flores que me lea el libro de Juan, capítulo 19, versículo 13 al I'm going to ask 18. Brother Junior to read John 19, 13, 18. And if we open up our Bibles in John 19, 13 through 18, it tells us, verse 13, when Pilate therefore heard the saying, he brought Jesus. Juan, capítulo 19, versículo 13 al 18. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus out and sat down in the judgment seat in a place that is called the pavement, but in Hebrew, Gabbath. Now it was the preparation day of the Passover, and about the 6th hour, and he said to Jews, behold your king. Verse 15, but they cried out, away with him, crucify him. Pilate said to them, shall I crucify your king? The chief priests answered, we have no king but Caesar. Then he delivered him to them to be crucified. Then they took Jesus and led him away. Verse 17, and he, bearing his cross, went out to a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him. And two others were with him, one on either side and Jesus in the center. ¿A cuál palabra leímos, Junior Flores? John 19, verse 13 through 18. La palabra de Dios dice, pueblo de Dios, que les dijeron a la mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no
he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Pueblo de Dios, People of God. María, ella estaba llorando desconsolada. she was crying with a lot of tears. Pero cuando ella estaba llorando desconsolada, When she was crying that way, pero de repente but all of a sudden, ella se dio cuenta she found out de que había alguien cerca de ella. that there was someone near her. Pensó que era un hortelano, o sea, un sembrador, She thought it was somebody that was working the land, y le preguntó, and asked her ¿dónde habían llevado el cuerpo de Jesús? that where they had taken the body of Jesus. Pero no era un hortelano, es decir, no era un sembrador, And it wasn't someone who was a farmer. era el mismo Jesús, It was Jesus. que él le dijo, María. Maria. ¿Cómo el Señor Jesús conoce nuestros nombres? How does the Lord Jesus know our name? Nos habla por nuestros nombres. He speaks to us by our name. Para Jesús no tenemos apodos, But for Jesus, we don't have nicknames. sino tenemos nombre. We have names. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y para corregir, Juan 19, 13 al 18 es Juan 20, 13 al 18. Just to give a correction, it was John 20. I'm sorry, I wrote on the wrong one. It's John 20, chapter 19, verse 13 through 18. And it says, then they said to her, woman, Permíteme, Jesús. Junior, es Juan 20, 13 al 18. Ese es el correcto. Yeah, John 20, 13 through 18. Amén. Okay, I'm going to read it really quick. It says, then they said to her, woman, why are you weeping? She said to them, because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? She, supposing him to be the gardener, said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabboni, which is to say, teacher. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. Déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big round of applause to the Lord. El Señor le dijo The Lord told her, a la mujer que estaba llorando desconsolada, the lady who was whipping with not finished, le dijo María. he spoke to her by her name. He said, Maria. Ella ahí reconoció la voz del Señor. Right there, she recognized his voice. Como dice la palabra que el pastor conoce las ovejas y las ovejas oyen la voz del And like the pastor. Bible says, the pastor knows their sheep and the sheep knows the voice of the pastor. Y en ese momento, And in that moment, cuando oyó que Jesús le dijo María, when he heard Maria, when he heard her name, se volteó y dijo Maestro. she turned around and said, teacher. Luego corrió y le dijo a los discípulos Then she ran and told the disciples que habían visto al Señor. that they had seen the Lord. María no quedó callada. Maria didn't stay shut. She didn't stay quiet. Ella fue a dar testimonio. She went to go testify. Quiero decirles que Jesús tenía un nuevo cuerpo. Let me tell you, Jesus had a new body. Esa noche, 10 de los discípulos That night, 10 of the disciples, se juntaron en un aposento alto. they got together in the higher place. Tomás no estaba ahí. Thomas wasn't there. Ellos tenían las puertas cerradas. They had the doors closed. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque tenían temor. Because they were afraid. Pero de repente Jesús
But all of a sudden, Jesus se le apareció en medio de ellos. appeared in the middle of them. Él les dijo, paz a vosotros. He said, come through. Los discípulos pensaron The disciples thought, que estaban viendo un espíritu y no una persona real. they thought that they were seeing a spirit and not a real person. ¿Y qué pasó, pueblo de Dios? So what happened, people of God? Jesús les mostró sus manos Jesus showed them his hands con la marca de los clavos en ellas with the mark of the nails in his hands, y su costado con la herida de la lanza. and by his wrist where they had stabbed him. Jesús dijo que miraran sus manos Jesus told them to see, for the disciples to see his hands y el costado. and his rib side. ¿Y los discípulos qué hicieron? So what did the disciples do? Se regocijaron. They rejoiced. No tuvieron que meter el dedo donde habían sido puestos los clavos, They didn't have to put their fingers where the nails were just to believe, ni tuvieron que poner la mano donde había sido puesto la lanza en el costado. or they didn't even put their hands or their fingers where he was stabbed on the side of the rib. Fue suficiente lo que el Señor les mostró. It was sufficient, just enough with what he showed them. Y los discípulos se regocijaron. And the disciples rejoiced, Viendo al Señor, seeing the Lord, que era una persona real de carne y hueso, being that he was a real person from body and blood, y no un espíritu. and not a spirit. Jesús volvió a decirles, paz a vosotros. Jesus told them again, peace between us. Como me envió el Padre, Like the Father sent me, así también yo os envío. that's the same way that I'll send you. Y habiendo dicho esto, And by saying this, dice la Escritura, the scripture says, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. he blew and he said, receive the Holy Spirit. Eso es para que usted mire que es importante tener el Espíritu Santo. That's so you can see that it's really important for us to have the Holy Spirit. El Señor Jesús era la misma persona The Lord Jesus was the same person, a quien los discípulos habían conocido the one that the disciples have met y amado, and loved. pero ahora tenía un cuerpo glorioso y resucitado. But now he had a glorified body. En su cuerpo poderoso resucitado, In his glorious body which was resurrected. quiero decirles que Jesús podía ir de un lugar a otro Let me tell you that Jesus could go from one place to another de manera instantánea. on an instant base. Él tenía un cuerpo real He had a real body que podía ver y tocar, that you would be able to see and touch, pero podía traspasar puertas cerradas. but he could go through doors. Ten cuidado con lo que hagas en casa, Be careful with what you're doing at your house. porque Él llega y no te avisa. Cuando dicen Because he'll amén, get there, he won't let me. déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big round of applause to the Lord. Pero pueblo de Dios, But people of God, Tomás no creyó. Thomas did not believe. Le pedimos a todos los Tomases y a las Tomasas We ask all the Thomas or the Miss Thomases, que hoy seas creyente. for today you become a believer. Y si no eres creyente, And if you're not a believer, y no crees en la palabra de Dios, and you don't believe in the Word of God, hay que orar por ti we have to pray for you, y hay que ayunar por ti. and we have to fast for you. Pero tú que eres creyente y crees la palabra de Dios, And if you are a believer and you believe in the Word of God, no dejes que nadie te quite el gozo. don't let nobody take your joy. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big round of applause to the Lord. Tomás no creyó. Thomas did not believe. Pueblo de Dios, People of God, los 10 discípulos estaban llenos de gozo. the 10 disciples were all rejoicing. Estaban pero llenos de gozo. They were so happy and rejoiced. Jesús estaba vivo. Jesus was alive. De nuevo los discípulos For again the disciples, se reunieron y con ellos estaba Tomás. they reunited, and right there was Thomas. A Tomás le dieron las buenas nuevas. For Thomas, they gave him the great news. ¿Te ha tocado dar testimonio en tu casa y no te creen? And you've been having to give testimony in your house, and they don't believe you. ¿Te ha tocado llevar
y testificar de lo que Dios hizo en tu vida y no te creen? You've been having to take your testimony on what Jesus did in you and they don't believe you. Fue lo que pasó con Tomás. That's what happened with Thomas. Tomás no les creyó. Thomas did not believe. Tomás dijo Thomas said en el libro de Juan capítulo 20 versículo 25. in the book of John chapter 20 verse 25, ¿Me lo lees por favor, Junior Flores? the other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Dice la palabra de Dios, le dijeron pues los discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero quiero decirle que días más tarde, But let me tell you that days later, los discípulos estaban de nuevo en el aposento alto. the disciples were again at the highly place. Esta vez Tomás estaba con ellos. This time Thomas was with them. Jesús se les apareció de nuevo And Jesus appeared once again. y dijo, paz a vosotros. He said, "Peace be with us." Pero ¿qué hizo después Jesús? But what did Jesus do after that? Se volteó hacia Tomás He turned around towards Thomas y le dijo, and told Tomás, him, "Thomas, pon aquí tu dedo put your finger here y mira mis manos and look at my hands, y acerca tu mano and put your hand near y métela en mi costado and put it in my side, y no seas incrédulo, and don't be non-believer, sino creyente. but a believer." ¿Cuántos dicen amén? And we all say amen. ¿Qué sucedió después, pueblo de Dios? What happened later? Tomás se sentía avergonzado Thomas felt ashamed por no haber creído. for not believing. Él adoró a Jesús. He worshipped the Lord. Y en el libro de Juan capítulo 20 versículo 28 dice así. And in the book of John chapter 20 verse 28 it says, "And Thomas answered and said to him, My Lord and my God." El Señor Jesús, pueblo de Dios, The Lord Jesus dice en la palabra says in his word, que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero quiero decirle que el Señor Jesús se apareció en la tierra también and I want to tell you that Jesus was also appeared on earth por 40 días, for 40 days luego de haber resucitado de entre los muertos. after he had resurrected from the dead. Pueblo de Dios, People of God, el Señor Jesús se apareció a sus seguidores de muchas ocasiones he appeared to his followers for so many years. They were his followers for so many years. y fue visto por muchas personas, And he was seen by a lot of people luego de haber resucitado de entre los muertos. after being resurrected of the dead. La resurrección de Jesucristo prueba Jesus' resurrection proves que Él es that he is quien Él dijo que era, who he is, he was, el Hijo de Dios. the Son of God. La Biblia dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. The Bible says he was the Son of God with power. En Romanos 1:4 dice In the book of Romans chapter 1 verse 4 it tells us que fue declarado Hijo de Dios con poder, he was declared to be the Son of God with power según el Espíritu de Santidad, according to the Spirit of holiness por la resurrección de entre los muertos. by the resurrection from the dead. Quiero decirle que Jesús tiene todo el poder. I want to tell you that Jesus has all the power. Gózate por ello. Rejoice for that. ¿Cuántos dicen amén? I mean, y'all can say amen. Déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big applause to the Lord. Jesús tiene todo el poder. Jesus has all the power. Jesús es lo que tú necesitas. Jesus is what you need. Pueblo de Dios, cuando llegó el momento de Jesús de regresar al cielo, People of the Lord, when it was his time to go back to heaven, Él les dijo a sus 11 discípulos he told 11 of his disciples que fueran a Galilea, to go to Galilee, al monte donde Jesús les había ordenado. to that mountain where Jesus had ordained them to go to. Cuando llegaron y le vieron, Whenever they got there and they saw him, ¿qué sucedió? what happened? Le adoraron. They worshipped him. Jesús le dijo, Jesus told them,
en Mateo 28:18, in the book of Matthew chapter 28 verse 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: and Jesus came and spoke to them saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. all authority has been given to me in heaven and on earth. Déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big round of applause to the Lord. Jesús bendijo a sus discípulos. Jesus blessed his disciples. Jesús quiere bendecirte hoy y siempre. Jesus wants to bless you today and always. Jesús quiere bendecirte, tú que me estás viendo a través del Facebook For those who Live. are watching me through Facebook Live, let me tell you that Jesus wants to bless you. Y mientras ellos observaron, And they observed, while they were observing, Él ascendió arriba. he ascended up. Si escuchó bien, Did you hear right? Él ascendió arriba hasta el cielo. He ascended to the heavens. Ellos lo observaron hasta que una nube lo ocultó de sus vistas. He went all the way up until there was clouds that covered him from their sight. Su amado, precioso Jesús Your lovable Jesus había regresado al cielo. had returned to heaven. No en el primer cielo, Not in the first heaven, no en el segundo cielo, not in the second heaven, sino en el tercer cielo, but in the third heaven. donde si nosotros estamos bien con el Señor, Where if we are right with the Lord, allá se encuentra la nueva Jerusalén. that's where the new Jerusalem Allá is. estaremos con Él. ¿Cuántos dicen We'll amén? be there. How many of y'all say amen? Mientras los discípulos estaban parados ahí, While the disciples were just standing there, mirando hacia el cielo, seeing, looking at the sky, dice la palabra de Dios que dos hombres en ropas blancas y brillantes they said that two persons came down with the big white robes se les aparecieron y les dijeron, and told them, en Hechos capítulo 1 versículo 11, in the book of Acts chapter 1 verse 11, los cuales también les dijeron, who also said, varones Galileos, Men of Galilee, ¿por qué estáis mirando al cielo? why do you stand gazing up into heaven? Este mismo Jesús This same Jesus ha sido tomado de vosotros al cielo, who was taken up from you into heaven así vendrá como le habéis visto ir al cielo. will so come in like manner as you saw him go into heaven. Aquí hay una promesa que Cristo viene pronto. Here there's a promise that God is coming back soon. El que anduvo aquí en la tierra The one that was here on earth viene por su pueblo is coming back for his people. y tenemos que estar And preparados. we have to be prepared. Cuando dicen amén. How many of y'all say amen? Pueblo del Señor, el Señor Jesús The Lord Jesus les habló a los discípulos spoke to the disciples antes de ir a una cruz de muerte, before he went into the cross to die, antes de ser resucitado. before he was resurrected. El Señor Jesús le habló a los discípulos The Lord Jesus spoke to his disciples como a nosotros nos está hablando, like the same way he's speaking to us right now, porque resucitó al tercer día because he resurrected on the third day y está sentado and he is sitting a la diestra del Padre, on the side of our Father. y ahora nos habla a nosotros. And now he speaks to us. Ya les habló a los discípulos, He already spoke to the ahora nos disciples. habla a nosotros. Now he's speaking to us. Ahora con esto que les he compartido, Now with this that I have shared with you, usted sabe you know, y no hay duda and there is no doubt que Jesús está vivo. that Jesus is alive. ¿Cuántos dicen amén? How many of y'all can say amen? Mi Cristo no está muerto, My Christ is not dead. mi Cristo está vivo. My Christ is alive. Y porque está vivo, And because he is alive, Él aún sigue hablando a nuestras he vidas. continues to speak to our lives. ¿Cuántos dicen amén? How many of y'all can say amen? Yo quiero compartirte los versículos de la Biblia I want to share with you the Bible verses that are in the Bible que les habló a los discípulos. that he spoke to the disciples. Pueblo de Dios, People of God. Jesús conoce el pasado, el presente y el futuro. The Lord Jesus knows the past, the present, and the future. Él conoce tu pasado y mi pasado, He knows your past and my past. pero conoce nuestro presente But he knows our present. y conoce nuestro And futuro. he knows our future. Y lo que les habló a los discípulos, And when he spoke to the disciples, ahora Dios nos habla a nosotros a través del Espíritu Santo en su palabra. and now he speaks to us through the Holy Word. En el libro de Marcos capítulo 13,
versículo 20 al 23. In the book of Mark, chapter 13, verse 20 through 23, Me lo lees, por favor, hijo. and the word of God reads, in the name of the Father, it says, "And unless the Lord has shortened those days, no flesh would be saved, but for the elect's sake, whom he chose, he shortened the days. Then if anyone says to you, 'Look, here is the Christ,' or 'Look, he is there,' do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. But take heed, see, I have told you all things beforehand." Dice la palabra de Dios, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirar, os lo he dicho todo antes. Pueblo de Dios, para que usted entienda lo que Jesús les estaba hablando a sus discípulos y a su pueblo, People of God, so you can understand when Jesus was speaking to the disciples and to his people, dice la palabra de Dios, the word says, si el Señor no hubiera acortado esos días, unless the Lord has shortened those days, nadie sobreviviría. no flesh would be saved. Pero But por causa de los escogidos for those who were elected, que Él ha escogido, and whom he chose, los ha acortado. he has shortened. Entonces, si alguien les dice a ustedes, So if someone tells you, miren, aquí está el Cristo, "Look, here is the Christ," o miren, ahí está, or "Look, he is over there, he's there," no lo crean, do not believe it. porque surgirán falsos Cristos For false Christ are false prophets, y falsos profetas, and the false prophets y harán señales y milagros para engañar, will rise and show signs and wonders, y de ser posible, and to be deceived, aún a los escogidos. if possible, even to the elect. Así que tengan cuidado, So be careful. los he prevenido de todo. I have prevented this beforehand. Esto Jesús les habló a los discípulos. This is what the Lord Jesus spoke to the disciples. Ahora Jesús nos habla a nosotros, Now Jesus is speaking to us. porque el que resucitó al tercer día Is the one who resurrected on the third day, prometió volver por su pueblo. promised to come back for his people. Pero tenemos que tener cuidado aún nosotros que somos los escogidos. But even us that we're the chosen ones, we have to be careful. Tú que eres cristiano, You that are a Christian, quizás no has visto todavía que te han dicho, mira, aquí está el Cristo. see, have you ever seen that people tell you, "Here is the Christ"? O quizás todavía no has tenido la experiencia que te digan, mira, allá está el Cristo. Or you might not have had the experience yet of people telling you, "There is the Christ over there." Pero el Señor dijo que no fuéramos a creer, But the Lord told us not to believe, porque iban a surgir falsos Cristos y falsos profetas. because there was going to be false Christ and false prophets. Todavía no hemos visto, We still have not yet seen, pero está por verse. but we're about to see it. Y dice que aún a los escogidos He said that even those that were chosen serán engañados. are going to be fooled. ¿Y cuántas veces dentro de la casa somos engañados? So how many times inside of the church are we being fooled? Cuando te dicen, no vayas a la iglesia. I'm sorry, in your house, have you been fooled when they tell you, "Do not go to the church"? ¿Para qué vas? Why are you going? Y si vas, And if you go, no vayas la otra semana. don't go next week. Y si vas, no te vayas a tardar. And if you go, just make sure you hurry up. ¿Y cuántas veces nos creemos? How many times do we believe that? Y aún siendo los escogidos. Even being the chosen. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? What happens, people of God? Que cuando debemos decir no, decimos sí. When we're supposed to say no, we say Y yes. donde debemos decir sí, decimos no. And when we're supposed to say yes, we say no. Yo me imagino que los discípulos se codeaban unos a los otros. I can only imagine the disciples hitting each other with their elbows. Como diciendo, Like saying, hay que tener cuidado. we have to be careful. Pueblo de Dios, People of God, recordemos que muchos de la familia o dentro de la iglesia
You should all remember that people in your family are going to attend the church, no todos son espirituales. and everyone is spiritual. Las cosas de Dios son espirituales. The things of the Lord are all spiritual, Y nosotros tenemos que tener vida espiritual. and we all have to have spiritual lives. Y el que no tiene vida espiritual And if you don't have a spiritual life, está muerto you're espiritualmente. dead spiritually. Y de esos tenemos que tener cuidado. And if those are the ones we have to be careful of, Porque ese tipo de gente because those type of people, quieren que tú seas engañado. they want for you to be fooled. Y mira cómo muchos se quedan en casa. And see how a lot of people stay in their homes? ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Dios es bueno God is good, y para siempre su misericordia. and forever be His glory. Ahora vamos a ver en el libro de Mateo, Now we're going to read in the book of Matthew, capítulo 19, versículo 28 al 30. chapter 19, verses 28 to 30. Y nos lo lees por favor, hijo. I'm going to read it in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The Word of God says in the book of Matthew, chapter 19, verse 28 to 30. So Jesus said to them, Surely I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice The word of the Lord tells us que Jesús les respondió. that Jesus responded. Les aseguro que cuando llegue el tiempo I assure you that whenever the time gets there, en que todo sea renovado, and when everything will be renovated, cuando el Hijo del Hombre when the Son of Man se siente en su trono sits glorioso, in His glorious throne, ustedes que me han seguido, for you who have followed me. fíjese, ustedes que me han seguido, Look at this. Those who have followed me, los que han corrido con Jesús o caminado con Jesús la milla extra, those who ever ran or walked that extra mile with Jesus, ustedes que me han seguido, for those who have followed me, es decir, que no te has echado para atrás, it's to say that you haven't given up. se sentarán también en 12 tronos They will also sit down in the 12 thrones para juzgar a las 12 tribus de Israel. to judge the 12 tribes of Israel. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: Jesus was telling the disciples, ustedes que me han seguido for those who have followed me, y si se mantienen siguiéndome, and if you maintain that way, se sentarán también en 12 tronos you would also sit down in those 12 thrones para juzgar a las 12 tribus de Israel. to judge the 12 tribes of Israel. Y les dice el Señor: And the Lord tells them, y todos los que por causa mía and for all those because of my cause, hayan dejado casas they had left houses, o hermanos o hermanas or brothers or sisters, o padre o madre or father or mother, o hijos o terrenos, or wife or children or lands, recibirán 100 veces más will receive 100 times more de lo que dejaron for what they left. y tendrán además la vida eterna. Plus they will inherit eternal life. No solamente van a recibir 100 veces más Not that only they're just receiving 100 times more de lo que dejaron, of whatever they left, sino que también tendrán la vida eterna. but those are going to have eternal life. Y eso es por su causa. And that is for His cause. Hayas dejado casa. That you have left your house. Pueblo de Dios, People of God, ¿cuántas veces te has dado cuenta how many times have you figured out que ya no te visitan porque eres cristiano o that cristiana? no one visits you because you're a Christian? Son pocos los que te visitan. It's very few those who visit you. Y los que te visitan cuando hay servicio. And the ones that visit you is whenever there's a service.
¿Para qué? For what? Para que no vayas a la iglesia. So you won't go to church. ¿Cuántas veces en la casa te dicen, How many times in the house llegamos para hacer una fiesta, we got here to make a party? es nuestro aniversario, It's our anniversary. no vayas a la And iglesia? I go to church. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Los que hayan dejado casa, For those who left their house, no se diga cuando es Thanksgiving, let's not forget whenever it's Thanksgiving, Navidad, Christmas, Nuevo Año, New Year's, aniversario. anniversary. Pueblo de Dios, People of God. si queremos sentarnos en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, tenemos que tener cuidado. If we want to send those 12 thrones to judge the 12 tribes of Israel, we have to be careful. Pero dice que hayan dejado a hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos. But it says right there, for those who had brothers or sisters, mother or father, wife or children, ¿Cuántas veces los hijos te van a decir no vayas a la iglesia? how many times your children are going to tell you, do not go to church? Es mi aniversario. It's my anniversary. Oiga, yo quisiera a veces Sometimes I would want to, en mi aniversario on my anniversary, decir no vengo a la iglesia. say I'm not coming to church. Es que es mi aniversario. It's because it's my anniversary. Pero el Espíritu Santo, But the Holy Spirit, que nos habla directamente al corazón, who speaks to us directly to our heart, te dice, ¿quiere sentarse en las 12 tribus? He tells you, you want to sit down En las 12, en los 12 tronos in the 12 thrones para juzgar las 12 tribus de to Israel. judge the 12 tribes of Israel. Y cuando es mi aniversario And when it's my anniversary, y cae en los días de iglesia de servicio, and whenever it falls during the service, yo más antes quería poner una excusa para no venir a la iglesia. back then I would want an excuse not to come to church. Pero el Espíritu Santo trabajó en mi corazón But the Holy Spirit worked in my heart para decirme que Cristo, to tell me that Christ, Él sí dejó su trono y su gloria, He left His throne and His glory, y dejó su alabanza, and He left His praise, y se hizo humilde and He became humble, para que tú fueras enriquecido, so you will be enriched. y tomó mis pecados And He took my y sins, tomó mi cruz and He took my cross, para no llevar yo conmigo el castigo, so I won't take the fault with me, sino que Él llevó el castigo mío para Él. for me and Him. Si Él lo dejó todo And He y no puso did it all. ninguna excusa, He made no excuse. yo entendí, I understood, Señor, Lord, sea mi aniversario, either be my y anniversary, si cae en el tiempo de los servicios, and if it falls down in on the day of the y service, si quiero sentarme sobre 12 tronos but if I want to sit down by the 12 para thrones juzgar las 12 tribus de Israel, to judge the 12 tribes of Israel, mi aniversario my anniversary no me debe de quitar el gozo de venir a la iglesia. should not take my joy of coming to church. Mis hijos me han dicho a mí, My children have told me, ¿qué quieres para tu cumpleaños? what do you want for your birthday? ¿Qué piensas hacer? What do you feel like doing? Y yo le digo a mis hijos qué día cae. And I ask them, what day does it fall in? Y cuando cae entre los días de servicio, Whenever it falls in the days of the service, les digo, si ustedes quieren festejarme, I tell them, if you want to celebrate, lo you tienen que hacer antes del servicio o después del servicio. can do it before the service or after the ¿Cuántos service. dicen amén? I mean, I'll say amen. A veces cuesta, Sometimes it costs. pero cuando vemos lo que Cristo hizo en nuestras But vidas, whenever we see what Christ eso es did lo in que our lives, tenemos que valorar. that's what we have ¿Cuántos to dicen have amén? value. Déselo Yes, fuerte amen. porque es para Cristo, pueblo de Dios. People of God, Los que Jesús estaba diciendo que se iban a sentar en 12 tronos, for those that just said that they were going to sit down in those 12 thrones, no era para los impíos, it wasn't for those that were not believers. era para los escogidos como They tú were y for the yo. chosen ones like you and I. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I can say amen. Pueblo de Dios, y cuando dice terrenos, And when they say lands, está hablando de negocios. it's talking about businesses. Hay cristianos que tienen negocios, There are Christians that have y businesses. qué bueno que tienen And that's negocios. awesome and that's great that Si you have tú a tienes un business. negocio, gloria a Dios And por if ese you have a negocio. business, glory to be to God for that business. Pero los negocios requieren
que pongas un anuncio a la hora que cierras, abres y a la hora que cierras. The business required for you to have an opening time and a closing schedule on it. ¿Cuántas veces los que tienen negocios How many times for those who have businesses, en el día de servicio no vendiste nada, the day of the service you didn't sell nothing, ni un cliente llegó no customer came, y ya para cerrar and right when you're about to close, te habla supuestamente uno de los mejores clientes? one of the best customers calls you. ¿Y qué pasa a veces con el cristiano que tiene negocio? So what happens sometimes with those Christians that have businesses? Dice, de nada y algo, Out of nothing or something, aunque no vaya, even though if I don't pero know, de perdido cayó algo. but something came into my pocket. Déjeme decirle, Let me tell you, tenemos que tener cuidado aun cuando tienes negocios. we have to be really careful even when we have Tienes businesses. que aprender a honrar a Dios. Cuando We have dicen to learn amén. how to honor God. I mean, Y dice, amen. y dice que recibirán 100 veces más And God says you will receive 100 times more de lo que has dejado. of what you left. Si quieres recibir 100 veces más If you want to receive 100 times more de lo que has dejado of what you have left y behind, además tener la vida eterna, and plus have eternal life, hay que aprender a decir no we have to learn how to say no cuando tenemos que decir no. when we have to say no. Hay que aprender a decir sí We have to learn how to say yes cuando tenemos que decir sí. when we have to say yes. Pero donde debemos decir no, Where we have to say no, decimos sí. we say yes. Y donde debemos de decir sí, decimos no. And when we're supposed to say yes, we say ¿Cuántos no. dicen amén? I mean, can y'all say amen? Yo me imagino que los discípulos estaban así, I can imagine the disciples were like, huh, atentos a lo que el Señor les estaba hablando. real attentive to what the Lord was telling them. Y yo me imagino que a lo mejor Pedro le ha de haber dicho, Señor, I ¿ya can terminó? imagine that Peter probably said, Lord, are you done? Dijo, todavía no, And Jesus said, not yet. porque ahora falta lo otro. But now we're following, we need the remaining. Y para que entendamos donde dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, And so we can understand where it says, but many who are first will be last, and the last first. dice que muchos que ahora son los primeros serán los últimos. He said that the ones that are now first will be last, and the ones that were last now are going to be first. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Amen. ¿Qué quiere decir esto, pueblo de Dios? What is this trying to tell us, people of God? Que muchas personas que ahora son importantes, For those, a lot of people now that are so important, llegará el tiempo there will be a time, que serán las menos importantes. they will be the least important people. Es decir, It's to say, cuando venimos al camino del when Señor, we come to the ways of God, andamos en el primer amor, we're in the first love. andamos en el gozo del Señor, We are in the joy of the Lord. y para Dios decimos todo que sí. And for the Lord, we always say yes. Entramos con gozo a la casa de Dios We enter the doors of the church with joy. y servimos con gozo And we serve with joy. y no perdemos ni un servicio. And we don't miss no service. Pero ¿qué pasa, pueblo de Dios? So what happens, people of God? ¿Será que como no has visto lo que debes de ver, Is it probably because you haven't seen what you're supposed to see? ya las cosas no las haces importantes para Dios? So you don't make the things so important for the Lord now that you don't see, or you still haven't seen what He had promised. Cuando las cosas las haces y son importantes para Dios, Whenever you do things and they're important for the Lord, quiere decir que el Señor te ha puesto a que seas de los primeros. then that means that God has put you to be one of the first ones. Porque lo que tú haces para Él es tan importante. Because whatever you do for Him is so important. Y si es tan importante para Dios lo que tú haces, If it's so important for the Lord, whatever you're doing, tú eres una persona importante. you're an important person. Porque Dios valora lo que tú Because haces. God values what you do. Pero dice, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. So now it says that those people that were not really important before, now they're going to be important. Es decir, It's to say, como dice la Escritura, like the scripture los says, postreros serán primeros. the first will be last, and the last will be first. Lo que vemos nosotros en esto, What we see in this, que la gente, el pueblo de Dios que está mero atrás, for those who are in the real back, que tú piensas and you think que no hay nada de importancia,
if there's nothing of importance in them, que quizás no puede hacer nada para el reino de Dios. then you may think that they can't do nothing for the kingdom of the Lord. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre, But God, that He can see your thoughts and your mind and your hearts, ve el corazón de esa persona sees the heart of that person. que al principio parece no ser importante, That in the beginning it seemed that they were not important, pero en su corazón anhela, but in their heart they desire. y quizás esté hablándole a Dios, And they're probably speaking to the Lord, y quizás esté diciendo: and they're probably saying, si me dieras una oportunidad, if you would Señor, give me one opportunity, Lord. si me dieras una oportunidad de evangelizar, If you give me that one opportunity to Si me dieras- evangelize, si me dieras una oportunidad de enseñar, if you give me an opportunity to teach, si me dieras una oportunidad de ser evangelista, and if you give me an opportunity to be an evangelist, si me dieras una oportunidad de tocar un instrumento porque sé tocar instrumento, if you give me that opportunity to play an instrument because I know how to play an instrument, si me dieras una oportunidad de ser diácono o ungier, if you give me the opportunity to be an usher, si me dieras una oportunidad de hacer lo que el pastor hace, or give me an opportunity to do what the pastor does, y lo dice con aquella pasión, and that person says it with that passion, y en ese momento es una persona que parece ser que no es importante and in that moment you might see that person like a person that's en not el really cuerpo de important Cristo, in the body of Christ. son los que Dios levanta de atrás y los trae enfrente, y los de enfrente los pone Are atrás. the ones that God He picks from the back to bring all the way to the front, and the ones from the front you put them back in the back. Por eso tenemos que tener cuidado That's why we have to be real careful que nadie tome el lugar que Dios te ha dado, that nobody takes the place, that Que no lo one takes your place cuides. that God gave you, for you to take que lo care of it, atesores, for you to treasure it. porque quien te recompensa todo lo que haces con The amor one who es recompenses Cristo. those who do it with love is God. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I can say Déselo amen. fuerte porque es para Give a Cristo. big round of applause to the Lord. Cuando andamos en el primer amor, When we're in the first love, pueblo de Dios, people of God, y estamos de los primeros, and we are the first, porque entramos danzando en las puertas de la iglesia. because we come dancing through the doors of the church. Pero ya cuando entramos arrastrando la chancla, But when we come in dragging our sandal in, o entrando quejándonos, or you're walking in complaining, todavía no comienza el servicio y estás pensando a qué hora se va a acabar. the service has not started yet, and you're already thinking what time is it going to finish. Ten cuidado, Be careful, porque lo que haces se lo dará a alguien más y te va a doler. because whatever you do, He's going to have to give you ¿Cuántos something dicen else, amén? and it's going to hurt. Déselo fuerte I'm not porque es saying para amen. Cristo. Give a big round of applause. Estamos contentos. Are we happy? Are we Amén. rejoicing? En Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22, In the book of Matthew, chapter 8, verse 19 through 22, no lo leen por favor, hijo. amen. It tells us in verse 19, then a certain scribe came in and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Verse 20, and Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Verse 21, then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, Follow me, and let the dead bury their own dead. Amén. Dice la palabra de Dios. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Fíjese cómo le dijo Jesús, sígueme. Deja The Lord que Jesus says, He said, Follow me. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amen. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, pueblo? What is this word trying to tell us? Que se acercó un maestro de la ley That a teacher of the law got near y le dijo, maestro, and told him, Teacher, deseo seguirte a donde quiera que vayas. I desire to follow you wherever you go. Jesús le contestó, And Jesus answered mira, and said to him, mira, las zorras tienen cuevas He said, the foxes have holes, y las aves tienen nidos, and the birds
of the air have nests, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. but the Son of Man has nowhere to lay his head. Y otro, And another one, que era uno de sus discípulos, that was his disciples. vamos a imaginarnos Pedro, que el más aventado, Let's imagine it was Peter. He was the one that was always more courage about doing things. le dijo: Told them, mi Señor, my Lord, déjame ir primero a enterrar a mi padre. let me go first and bury my father. Y Jesús le contestó: And Jesus answered, sígueme follow me, y deja que los muertos entierren a sus muertos. and let the dead bury their own dead. Pueblo de Dios, People of God, de esto hay mucho que aprender. out of this, we have a lot to learn. De principio podría parecer From the beginning, it could appear to be que el que estaba pidiendo tiempo para hacer los arreglos funerarios for the one who was asking time to make those burial services or funerals para su padre recientemente fallecido, for his father who had just died. mas sin embargo, But as a matter of fact, en realidad estaba pidiéndole a Cristo in reality, he was asking Christ que lo excusara de su llamamiento espiritual, to excuse him out of his spiritual calling, para que pudiera volver a vivir so he was able to live once again con su padre anciano hasta que éste muriera. with his father, which is already old, until he died. Quiero decirle que estudiando I want to tell you that while I was studying, entendí I understood que desde luego que esto podía significar this actually can mean que el discípulo se iría por mucho tiempo, that the disciple would be gone for a long time. de modo que pareciese Then, in other words, it would make look like que estaba evitando su vocación espiritual he was trying to put away his calling, his spiritual calling. y quería que Cristo lo bendijera por ello. And he wanted Jesus to bless him for that. ¿Cuántas veces Cristo ha llamado a muchos a que lo sigan? How many times has Jesus called a lot of people to follow him? Y ponen muchos peros, And a lot of people put a lot of excuses, pero quieren muchas bendiciones. but they want a lot of blessings. Y lo primero que dicen And the first thing they say es que yo no sé, is because I don't know. es que yo no puedo. I can't. Pueblo de Dios, People of God, quiero decirle, ¿se I acuerda wanna cuando tell salieron you. los celulares? remember when the cell phones came out? Cuando te dieron el primer celular, Whenever they gave you your first cell phone, hubo gente que dijo: no me des el celular. a lot of people said, no, don't give me the cell phone. Esto es muy nuevo para mí. This is too new for me. No sé usarlo. I don't know how to use it. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Es más, no sé ni escribir, Some people don't even know how to write. pero aprendiste But you learned, y llegaste a un tiempo and you got to a point que ya ni hablas por teléfono, todo lo texteas. that you don't talk on the phone no more. All you do is text. Y ya llegó el tiempo And there is the time now que preguntas: that you ask, oye, ¿y cuánto sale nuevo? and when is the new phone coming out? Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Hallelujah. I mean, I can say amen. Y es que no miro bien. Because I don't see right. Y escribes también en el texto, But you type in the text messages really good. pero nunca abriste la Biblia. But you never open the Bible. Pero nunca dijiste no al llamado de Dios. But you never said no to the calling. Pueblo de Dios, People of God, puras excusas. all you have are excuses. ¿Qué quiero decir? What am I trying to say? Que Jesús That Jesus le quiso decir, was trying to tell them, o más bien Jesús le dijo: or better yet, Jesus told them, deja que los muertos entierren a sus muertos. let the dead bury their own dead. En otras palabras, In other words, se estaba refiriendo a muertos en sentido espiritual. he was referring to a spiritual death. Déjeme decirle, pueblo de Let me Dios, tell you, por eso Jesús derrumbó su argumento diciéndole that's what he finished his argument saying. que si realmente quería ser su seguidor, That if you really wanted to be his follower, tenía que desprenderse de los lazos familiares you would have to unleash yourself from your family que no producen un beneficio. that are not producing espiritual. a spiritual benefit. En vez de esto, Instead of this, Cristo le invita a centrarse en su llamamiento. Christ invites
them to center themselves in their calling. Y una interpretación And one of the translations or interpretations de la declaración de Jesús sería: of Jesus' declaration was, no descuides el llamado espiritual que te he hecho, do not let go of that spiritual calling that I'm giving you. que quienes no tienen vida espiritual For those who don't have spiritual life, atiendan las tareas rutinarias de la vida. let them follow or do the routines in your life. Pueblo de Dios, People of God, hay gente dentro de nuestros hogares o alrededor de nuestras familias there's people inside of our families or around our families que no that entienden do lo not espiritual. understand the spiritual. Están muertos espiritualmente They're spiritually dead porque no quieren crecer en una vida espiritual. because they don't want to grow in a spiritual life. Y Jesús lo que le estaba diciendo: And Jesus despréndete de los lazos familiares, Unleash yourself from your family. de los que no están crecidos For espiritualmente. those who are not, grown spiritually. En otras palabras, In other words, cuando yo voy a la iglesia when I go to the church y te dicen no vas a ir a la iglesia, and they tell you you're not going to church, dile: mira, tell them, look, tú no entiendes por qué yo quiero ir a la you do iglesia. not understand why I want to go. Tú no sabes que yo tengo vida espiritual. You don't know that I have spiritual life. Tú no quieres que yo vaya You don't want me to go porque tú no tienes vida because espiritual. you don't have a spiritual life. Pero sabes, But te voy a dejar tarea. I'm going to leave you homework. Las tareas que no hice en casa, The homework that I didn't do, the work that I didn't do at home today, te pido que las hagas. I ask you to do them. Porque yo voy a la iglesia Because I'm going to go to y church. te conviene que yo vaya a la iglesia. And it's rather better for you for me to go to church. Porque voy a recibir mi bendición. Because I'm going to receive my blessing. Y cuando llegue a la casa, And when I get to the house, te conviene también. it's also convenience for Porque you. también tú recibirás la Because bendición. you are also going to receive the blessing. Entonces, si no quieres ir conmigo, So if you don't want to go with me, termina de hacer lo que no hice en casa. finish doing what Pero I yo me voy a finished la doing in the casa de house. Jehová. Cuando And I dicen go amén. to the house of the Lord. Déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big word of applause to the Lord. Cuando dicen amén, pueblo de Dios, How many can say amen? deja que los muertos entierren a sus muertos. Let the dead bury their own dead. Sabes que ese tipo de personas solamente va a poder comprender a los que no están espiritualmente Be vivos. able to understand those who are spiritually dead. Pero tú que tienes vida espiritual, But you that have a spiritual life, no te van a comprender. they're not going to understand you. Y dile: si no me vas a comprender, And tell them, if you're not going to understand me, quédate a hacer los quehaceres que no terminé. stay home doing what I was doing. Porque yo sí entiendo y comprendo Because I do understand and know que yendo a la casa de Dios, that by me going to the house of the Lord, desde que entro en sus atrios y en su santuario, from the moment that I enter la his bendición house, llega a mi casa. the blessing enters my ¿Cuántos house. dicen amén? I mean, I'll say amen. Déselo fuerte porque es para Cristo. Give a big round of applause to the Lord. Quiero decirle, ciertamente Jesús I want to tell you that certainly with Jesus, no le prohibiría al hombre that when he would not provide to the man que se ocupara de los arreglos funerarios de su padre. that will be occupied with his father's funeral. Quiero que recuerden que Cristo mismo I want you to remember that Jesus himself, fue a visitar a la familia de Lázaro, he went to visit the family of Lazarus, su amigo, his friend, cuando éste murió. when he died. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Hay que tener cuidado, pueblo de Dios, You have to be careful, people of God. aún a nuestros alrededores, Even in our surroundings, en nuestros trabajos, in our jobs, en el negocio, in our business, en nuestros hogares in our house, y dentro de la iglesia. and inside the church. Porque no todos tienen el gozo que tú Because tienes. not everyone has the same ¿Cuántos dicen joy amén? that you have. I mean, y'all can say amen. Déselo fuerte porque es para Give a big Cristo. applause to the Lord. Pero la Biblia nos da grandes ejemplos. But the Bible gives us big examples. En el libro de Números capítulo 22, versículo 22 al 32. No lo vamos a leer, solamente apúntelo. The book of Numbers, Capítulo 22, chapter 22, 21 al 32. 21 to 32. Eso se lo dejo de tarea. That's just homework. Para que no diga que su pastor no le da tarea. So you won't say that
God, the pastor does not give you homework. ¿Qué nos habla en este capítulo? What does he speak to us in this chapter? Chapter 22. Habla del ángel y el asna de Balaam. He speaks up with the angel and the donkey of Balaam. Pueblo de Dios. People of God. Balaam, Balaam, en la Biblia parece ser que él oyó a Dios, it seems to be that in the Bible, it says that he heard God. pero en realidad no oyó a Dios, But in reality, he did not hear God. mucho menos vio la visión But he didn't even see the vision. que el ángel estaba enfrente. The angel was in front of him. Pero déjeme decirle, And let me tell you, Dios usó una burra. God used a donkey. Y si Dios usó una burra, And if God used a donkey, Dios te quiere usar a ti God también wants cuando to use dicen you amén. too. I mean, can you say amen? Ya no rechaces el llamado. Do not reject the calling. Ya no rechaces lo que Dios te pone a hacer. Do not reject whatever the Lord tells you to do. La burra vio la visión, The donkey saw the vision. vio el ángel con la espada. He saw the angel with a sword. Y Dios permitió que la burra le hablara a Balaam. And God permitted the donkey speak to Balaam. Déjeme Let me decirte, tell you, si Dios usó una burra, if God used a donkey, Dios te puede usar a ti cuando God dicen can use amén. you too. Come in and say amen. Déselo fuerte porque es para You know, make Cristo. a cross to the Lord. Oiga, dile al que está a tu lado, Tell the one that's next to you. déjate usar, Let yourself be used. porque si no vuelve a usar Dios la burra. Because if not, God's going to use a donkey again. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Pero en el libro de Lucas capítulo 19, But in the book of Luke, chapter 19, versículo 28 al 35, verse 28 to 35, dice, aquí nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén. it talks to us about the final entrance to Jerusalem. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Aquí nos habla Here God speaks, donde Jesús montó un pollino, es decir, un burrito. where God rode a donkey into. Pero antes de montar el burrito, Before he rode the donkey, Jesús le dio instrucciones a los discípulos he gave the disciples instructions a dónde fueran por el burrito. where to go get him. Y les dijo, y si te preguntan para qué lo quieres, And if they ask you, what do you want it for? dile que Jesús lo necesita Just tell them that God needs it. y that que lo Jesus needs it, regresarás. and that you will return it. Pueblo de Dios, ese burrito That little donkey, little colt, era bronco, bravo, he was rough and tough. pateaba, He would kick. tiraba a morder, He would throw against you to bite. porque nunca había sido domado. Because he had never been sat on. No one had sat on it. Nadie lo había montado. No one had rode him. Y los discípulos trajeron al burrito donde estaba Jesús. And the disciples brought him towards Jesus. Y los discípulos subieron al maestro para que montara el burrito. And he put in, the disciples brought him towards Jesus and had helped Jesus to be able to get on top of this donkey. Pueblo de Dios, me imagino que estaban asustados los discípulos. People of God, I imagine the disciples were afraid, were scared. ¿Qué han de haber dicho? Well, I mean, what would they say? Donde comience a patear este burro se cae el maestro. Whenever this donkey starts kicking or moving or jumping, the Lord is going to fall off. Porque era bravo el burrito. Because he was real rough. ¿Qué podemos ver en esta preciosa enseñanza? What can we see in this? Que los discípulos se maravillaron. The disciples were amazed Porque vieron que el burrito fue el más manso de toda la tierra. that this little donkey who was real calm out of all the earth. ¿Qué aprendemos de esta lección? What are we learning from this lecture? Que todo lo que Jesús quiere usar That everything that God wants to use, lo hace humilde y manso. He makes them calm, humble and calm. Cuando vinimos a Cristo, When we come to Christ, éramos bravos. we were all rough. Tough. Eran bravas las hermanas. The sisters were all rough. Tiraban patadas. They would kick. Quizás no mordían, pero hablaban hasta lo que no. Probably they didn't bite, but the sisters spoke more than what they were should have. Y en la casa ni permiso pedían.
And in the house, they didn't even ask for permission. Hello. Hello? Pero cuando venimos a Cristo, But whenever we come to Christ, cambió nuestra vida. He changed our lives. Nos hizo mansos y humildes. He made us humble and calm. Pero ¿por qué ahora en Why el now? cristiano The Christian que conoce la palabra de Dios, that knows the Word of God, sabe lo que significa la palabra de Dios, knows the meaning of what the Word of God says, la predica y la enseña, they preach it and they teach it, evangeliza, they evangelize it, profetiza? they prophesize. Pueblo de Dios, People of God, nos volvemos a volver a ser como las personas de antes, we become like the people in the past. broncos, Rough, tough, bravos, tough. tiramos We patadas kick y comenzamos a hablar. and we start to speak. Pero ¿sabes por qué cambia de nuevo a nuestro pasado? You know why our ways change back to our old ways? Cuando éramos ya mansos y When humildes, you were already a humble person, porque estuvimos viendo y escuchando because we were seeing and hearing, el que nos hablaba for the one that was talking to us, estaba muerto en lo espiritual. you were dead in the spirit. Comenzó a decirte mucha iglesia That person started telling you it's too much church y no has visto el milagro. and you haven't seen your miracle. Mucha iglesia A lot of church y no se ven cambios. and you don't see changes. Mucha iglesia Too much church y mi esposo no cambia. and my husband doesn't change Mucha iglesia A lot of the church. y mi esposa no and cambia. my wife don't change. Mucha iglesia y mis hijos no quieren nada con el But you go Señor. too much church and your children don't change. Y parece ser que no. And it seems that it might not be. Pero comenzamos a hablar carnalmente. We start speaking in the flesh. Comenzamos a caer We start to fall en la muerte espiritual. in our own spiritual death. Ya lo que hace esa persona Now what that person does es puro renegar. is just to renegade. Nunca está contento. That person's never happy. Nunca está contenta. They're never happy. ¿Cuántos dicen amén? I mean, honestly, say amen. Déjeme decirle una cosa. Let me tell you one thing. Cristo es el mismo. Christ is the same one. El que usó el mismo burrito y lo hizo manso y The humilde. one that used that donkey and made him calm. Quiere hacerte manso y humilde a ti que me He estás wants to viendo. do the same to you. Pueblo de Dios. People of God. Tenemos que tener cuidado, pueblo de Dios. We have to be careful ¿A quién prestamos oído? ¿A quién estamos viendo? who we pay attention to, who we see. Pueblo de Dios. People of God. Por eso no debemos dejar la oración. That's why we should not stop praying. Por eso no debemos de dejar de congregarnos. That's why we should not stop congregating ourselves. Por eso, pueblo de Dios, no podemos parar de alabar a Dios. We cannot stop praising God. Pueblo de Dios, por eso no podemos parar de servir a People of Dios. God, that's the reason why we can't stop serving the Lord. A mí me gusta ser observativo, I want to be observative. I like being observative. no mirón, Not someone that's looking, sino observador. but I observe. Pueblo de Dios, People of God, yo he visto mucha gente I have told a lot of people que me han dicho, that they have told me, y es que Dios dice que te dio una visión grande, God said that He gave you a vision, y alcancé a oír aquella vez, and I heard that one time, y eso que tú dijiste, and even though you said, ¿sabe qué le digo? you know what I told them? No lo dije, I didn't say it. lo sigo diciendo. I keep saying Que Dios lleva en grande esta obra y este it. ministerio. That God is taking Y this que Dios va a ministry bendecir into a los que greater están en way, este and He's ministerio. going to bless those who are in this ministry. Imagínate que yo comenzara a oír a siervos y siervas de otros ministerios, Imagine if I were to hear other service from different ministries. porque tienen 200, 500 mil personas. Because they have 200, 300, or 500 people in their church. Digo yo, es que contigo ahí paró la visión.
It's because with you, your vision stopped right there. Pero el Señor me dijo de 20,000 almas. But God told me it was 20,000. El Señor me dijo de un canal de televisión. God told me, He spoke to me about a TV channel. El Señor me dijo de una radio. God even spoke to me about a radio station. El Señor me dijo de una casa hogar. God told me about a foster Y home. porque es grande la visión, And because my vision is big, tengo que esperar en I ella. Cuando have dicen to wait amén. in it. No por eso puedo cambiar That because I don't see it doesn't y, mean I have to y change perder mi integridad and lose my y integrity mi confianza ante and Dios. my confidence in God. Dios sigue siendo el mismo de God ayer, is de the hoy, de same one from siempre. yesterday, today, and forever. A Él le creo Him I believe con todo mi with corazón. all of my heart. Pueblo de Dios, People of God, son muchos años it's many years que han pasado, that have passed, pero sigo creyendo but I'm still believing. porque su palabra dice que cielo y tierra pasarán, Because His word says that His word, heaven and earth will pass, mas su palabra no pasará. but His word would not. Dios no es hombre para que mienta, God is not a man to lie, ni hijo de hombre para que se or a arrepienta, son of God, or son of man to repent. porque Jesús está vivo. Because Jesus is alive. Déjeme decirle, Let me tell you, hará las promesas que te dio He palpables will y do the visibles en promises tu that He vida, told you, so you can touch them with your hands. porque Él vive. Because He lives. Y porque Él vive, viene en una nube. And because He lives, He's coming down in a cloud. Y si nosotros le seguimos a Él, And if we are following Him, nos vamos a una nube we are going to go into a a cloud encontrarnos con Cristo. to have an encounter with Y God. porque le seguimos siguiendo, And because we're continuing to follow nos Him, vamos a sentar sobre 12 tronos we're going to sit down near those 12 thrones para juzgar las tribus de to Israel. judge those tribes of Israel. Y todo lo que haya dejado, And everything that you have left behind, más de 100 veces Él te 100 lo dará. times more God will give to you. Dile al que está a tu lado, sirviendo al Señor no pierdes Tell the one ganas. that's next to you, serving the Lord, do not lose hope. Cuando dicen amén. Say amen. Pueblo de Dios, People of God, usted tiene que entender desde un principio que Jesús está vivo. you have to understand from the beginning that Jesus is alive. Y el mismo Jesús que habló a sus discípulos And the same Jesus who spoke to the nos disciples, está hablando a He is nosotros. speaking to us right now. Dice la palabra de Dios His word says que habían muchos that discípulos, there were so many disciples pero que todos querían seguirle. that everybody wanted to follow Him. Y era un montón de discípulos. And there was a lot of disciples. Pero cuando Jesús comenzó a hablarles, Whenever Jesus started to speak to them, uno por uno se comenzó a alejar de Jesús. one by one started to stepping away from Jesus. Y en ese tiempo quedaron los 12 discípulos. And in that time, only 12 were left. Y le dijo le dijo Pedro a Jesús, And Peter told Jesus, Maestro, Teacher, ¿a dónde vamos? where are we going? Si tú eres el único que tienes palabra de vida If you're eterna. the only one who has eternal life. Le está diciendo, nos está doliendo el consejo, He's telling them, it's hurting her that advice you're giving us, pero la palabra de Dios but the word of God nos está haciendo libres. is making us free. Pueblo de Dios, People of God. a veces creemos otras cosas, Sometimes we believe in other things, pero la palabra de Dios no la estamos but the creyendo. word of God we are not believing. Creemos al que se nos acerca, We believe that one who got near us, pero al Espíritu Santo que está contigo no le crees. but the Holy Spirit that's in you, you don't believe him. Dice que el Espíritu Santo hace correr ríos de agua viva It says that the Holy Spirit makes flow that rivers inside of you, dentro de tu ser para vida eterna. inside of your soul for eternal life. ¿Sabes qué está diciendo? You know what it's saying? Está haciendo correr esa agua celestial It's making run with that heavenly water in you. para que no se estanque la mugre y lo sucio dentro de ti. So all that dirt and nasty stuff inside of you doesn't get stuck. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Porque Él vive. Because He lives. Un día vamos a rendir cuentas One delante day de we're Dios. going to give counts in front of the Lord. ¿Qué hicimos con los dones? What did we do with those gifts? ¿Qué hicimos con esos talentos? What did we do with those talents? Y Jesús también les dijo a los And discípulos, Jesus also told the disciples, miren, en aquel día look, in that time, muchos dirán, a lot of people are going to Señor, en say, tu nombre Lord, in your name, profeticé, I en prophesied. tu nombre hice milagros, In your name, I did en miracles. tu nombre sané mucha And gente. in your name, I healed a lot of people. Pero dijo,
pero se les dirá: apartaos de mí, But no os the Lord will tell conozco, them, get away from me because I don't know you. hacedores de maldad. Doers of faults. Pueblo de Dios, People of God, el reino de los cielos the kingdom of heaven, cuesta precio. it has a price. Es decir, It's to say, para irte en las nubes con Cristo, to be able to go into the clouds with Christ, cuesta precio. it has a price. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Sírvele a Dios en espíritu y en verdad. And it's serving the Lord in the spirit and Sírvele a Dios truth. con todo tu corazón. Serve the Lord with all your heart. Déjeme decirle una cosa, pueblo de Let me Dios. tell you one thing, Church of God. Al llamado de Dios no le podemos decir que no. The calling of the Lord, we cannot tell Ay, que no. esto no puedo. Oh, I can't do Es this. que esto no sé. It's because I don't know how to do Es it. que no me sale bien. It's because it doesn't come out Y para good. hacer otras cosas que bien nos salen. But for other things, Y you do esas it real cosas no good. agradan a Dios. And those things are not. Pero lo que good agrada unto a the Dios, Lord. For whatever it's good unto the Lord, hazlo. do it. Él te enseñará. He will teach you. Él te guiará. He will guide you. Pueblo de Dios, People of God, yo no sabía hacer este trabajo de pastor. I didn't know how to do this work of a pastor. ¿Quién es el que me ha enseñado en todos estos años? Who is the one that's taught me all these years? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Porque ni aún aquí pastores alrededor del mundo, Because not even there was pastors here in the world nearby. ni para un consejo pudieron darme. Not even an advice they could give me. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit, es mi consolador. He is the one who's my comforter. Es tu consolador. He is your comforter. Es el que te guía. He's the one that guides you. Es el que te revela. He's the one that reveals to you. Es el que te dice lo que debes de hacer y lo He's que the no one debes that de tells hacer. you what you need to do. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say amen. Pueblo de Dios, quiero que People of God. recuerde que Jesús está en los cielos, Let me tell you that Jesus is in the clouds. en su glorioso cuerpo resucitado, In His glorious resurrected body. sentado a la diestra de Dios, Sitting next to our Lord, el Padre. our Father. Él tiene todo el poder He has all the power en el cielo y en la tierra. in the heavens and in the earth. Nunca se le vaya a olvidar. Never forget. Algún día One day, Él volverá He will return para llevarnos a estar con Él en el cielo to take us to be with Him in the por heavens siempre y por la eternidad. for always and eternal. Esta es la persona This is the person. en quien Dios quiere que crea usted y yo, Is the one that God wants for you and I to believe in, ame to love y tenga como su Salvador and have as your Savior y su Señor, and His Lord. y sea para usted su mejor amigo And let especial en su make it for vida. you your best friend in your life. Quiero darte los puntos más importantes para terminar I ya. want to give you the most important points so I can finish already. Número 1. Number one, Jesús resucitó de entre los muertos Jesus resurrected from the dead en un cuerpo glorioso y in a glorious resucitado. body which He was resurrected. 2. Number two, Jesús tiene toda la potestad y autoridad Jesus has all the authority y todo el poder and all the power en el cielo y en la tierra. in the heavens and in the earth. Jesús se encuentra en el cielo hoy, Jesus is in the heavens now, sentado a la diestra del Padre, sitting next to our Father, el Abba Padre de nosotros. our Abba Father. Y termino con esto. And I finish with this. Jesús regresará algún día. And Jesus will come back one day. No sabemos el día y la hora, We don't know the day or the time, pero de que regresa but I know that He will keep us Regresa back. He will come back. para llevarnos a estar con Él Remember that He's going to take us with Him por siempre for always y por la eternidad. and eternal. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I'll say Le amen. damos gracias a Dios. Déselo fuerte porque es A para big Cristo. applause to the Lord. Pueblo de Dios, People of God, usted que va comenzando el Evangelio, you that you're barely starting into the gospel, usted que sigue en el Evangelio, you who are still following in the gospel, no sea como ese tipo de cristianos. don't be like that people, those Christian people. Sea valiente Be brave y créale a Dios. and believe the Lord. Yo no lo llamé a usted, I didn't call you. Él lo llamó a usted. He called you. Y el que lo llamó, And the one that called lo you bendecirá a usted. will bless you. El que me bendice a mí, The one that blesses le me bendice a usted. will bless you. Los que están aquí y los For que the nos ones están that are viendo. here and the ones that are watching in Facebook. ¿Cuántos dicen amén? I mean, y'all can say Le amen. damos fuerte aplauso a nuestro Señor Give a big Jesucristo. round of applause to the Lord. ¿Cuántos dicen amén? I mean, y'all can say amen. Pueblo de Dios, Jesús está vivo. People of God,
Jesus is alive. Y no se le olvide que Él nos sigue hablando a través del Espíritu And Santo. don't forget that He keeps calling us. Pueblo de Dios, People of God, créale a Dios. believe God. Believe Jesus. Acuérdese que el mejor maestro que tenemos en nosotros Remember that the best teacher that we have in us es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Es fiel. He is faithful. Pueblo de Dios, People of God, usted me ha visto que entre luchas y pruebas aquí he estado. you have seen me that through trials and tribulations, I'm still here. Porque no me llamó el hombre. Because man did not call me. Me llamó el Padre, el Hijo y el Espíritu The Santo. Father, the Son, and the Holy Spirit called me. Lo llamó a usted. He called you. El Padre, el The Hijo y el Father, Espíritu. the Son, and the Holy Spirit. Déselo fuerte porque Give es a big para. round of applause to the Lord. Si ha sido de bendición este mensaje, And this message was of a blessing. la gloria y la honra es para Glory to Jesucristo. God is for the Lord. Él es el que lo ha hecho. He is the only one that has done it. Yo solamente fui un instrumento humilde. I was just a humble instrument. Todo el crédito se lo doy a All Dios. the credit I give it to God. Y reciba usted la bendición. And you receive your blessing. Quiero decirle, pueblo de Dios, I want to tell you, people of God, que Dios es bueno. that God is good. ¿Cuántos dicen amén? How many of y'all say amen? Ay, Dios es bueno. God is good. Más que bueno. More than good. Si usted no tiene una iglesia, If you don't have a church, busca una. look for one. Ya no le pienses. Don't think about it no more. Necesitas estar en una iglesia. You need to be in a church. Y quiero decirte, búscate una rápido. And I want to tell you, look for one quickly. ¿Cuántos dicen amén? How many of y'all say amen? No hay iglesias perfectas, There is no perfect church. porque somos tú y yo la iglesia. Because the church is you and I. Hay muchas iglesias pequeñas y grandes. There's a lot of churches, small or big. Búscate una. Look for one. Y si Dios ha puesto en tu corazón que esta sea tu iglesia, And if God has put in your heart that this will be your church, háblame para orar por ti call me so I could pray for you. y seas parte de la familia de Cristo de este And you ministerio. can be part of this ministry. Estoy para servirte. I'm here to serve you. Que el Señor te bendiga And God grandemente. bless you mightily. Dios es bueno God is good. y Jesús está vivo. And Jesus is alive. Que el Señor te bendiga. God bless you. Bendiciones. Blessings.